Kama unahangaika muda mrefu na jinsi gani ya kupambana na bakteria wa UTI na kila ukitumia kila kitu bado inarudi tena, chukua hii hapa. Chukua majani ya mpera yachemshe, osha vizuri, majani 5 mpaka 8, yaoshe vizuri, chemsha. Alafu ukisha chemsha unakunywa kikombe kimoja asubuhi na kikombe kimoja jioni. Hii inakuwa inakusaidia kwa sababu kwenye majani kuna antibakteria ambao wanaosaidia kuwaua bakteria na kusafisha mfumo wako wote wa mkojo. Kwa kutumia hii itakusaidia. Ikiwa unashindwa kutengeneza, basi tuweze kututafuta, tutaweza kukusaidia jinsi gani ya kuiandaa. Karibu sana na Mungu awabariki. Endelea kushare kwa wengine, lakini pia usahau kusubscribe ili kwa ajili ya kupata nakala zetu zinazofuata hapo mbele. Karibu sana na Mungu awabariki.